우리 기도합니다. Mari kita berdoa. 감사합니다 하나님. Tuhan, Thank kami you, God. mengucap syukur 저희들과 늘 함께하여 주시니 감사를 드립니다. bahwa You are Engkau selalu always with menyertai us. Thank you kami. for that. 교회의 참된 축복을 가지고 세계 복음화의 응답 누리게 하옵소서. Help us to Tolonglah kami enjoy untuk the menikmati answered word berkat evangelization penginjilan with the dunia blessing of the dengan church. berkat 오늘 gereja 교회에 yang kami 주어진 terima. 참된 기능을 회복하는 복된 시간이 되게 하옵소서. Help Tolonglah us kami to untuk restore the memulihkan blessings of berkat the sejati church. dari gereja. 예, 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Dalam In the name nama of Yesus living Kristus Jesus yang Christ, hidup, I kami pray. berdoa. 아멘. Amin. 예, 여러분이 복음을 갖고 있는 교회의 축복을 받은 사람들입니다. You Saudara already sudah received the menerima blessing berkat of the tentang church which has gereja the yang gospel. memiliki 그래서 Injil. 여러분에게는 이제 날마다 새로운 생활들이 시작되는 거죠, 그죠? So Oleh every sebab day itu, the new setiap life hari will start hidup here. baru akan saudara 그런 의미에서 miliki. 우리 하나님 말씀 보도록 합니다. So in Dan that di kind of meaning, tengah-tengah let's see the word of situasi God. seperti ini, marilah kita membaca firman Tuhan John chapter 4. dari Yohanes pasal 4 John chapter 4, 24. ayat 24. 예, 23절, 24절 우리 함께 하도록 하겠습니다. Okay, let's Mari read kita the verse baca 23 and Mari kita 24 baca dari ayat together. 23 Ready, sampai go. 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Amen. 예, 여러분 인생의 가장 중요한 게 뭐냐? 바로 예배하는 생활입니다. What is the most important thing in your life? Apakah That is hal the yang life paling of penting worship. dalam hidup kita itu adalah hidup yang menyembah. 이 예배 여러분 생각만 해도 좀 가슴이 벅차야 되겠지, 그죠? When you think Ketika about kita the worship, berpikir maybe your tentang heart should be menyembah, pounding. 예, mungkin 이스라엘 kita berpikir bahwa hati kita itu harus berlutut di hadapan Tuhan. Israelites lived as a slave in Egypt. Dulu umat Israel hidup sebagai budak di Mesir. 이스라엘 백성들이 애굽으로 들어갈 때는 요셉이 애굽 땅의 총리가 돼 가지고 이주를 한 민족이잖아요. As you know, Sebagaimana when saudara Israelites ketahui, entered into ketika Egypt bangsa at that Israel time, masuk just ke become Mesir, the prime itu minister, hanya so karena the satu orang, background yaitu of that, Yusuf. they entered the Egypt. Jadi melalui 그래서 Yusuflah 들어가면서 Israel dapat 야곱이 masuk ke Mesir. 이 애굽 왕에게 막 축복 기도까지 하면서 들어간 민족이거든요. Even at that Bahkan pada time, saat itu Jacob pun blessed the Yakub King Pharaoh. memberkati So that Raja kind of Firaun. people are the Israel. Dan orang-orang 근데 이제 inilah 요셉을 orang-orang 알지 못하는 Israel 왕들이 pada 나오면서부터 이스라엘 awal-awal 백성들이 waktu itu. 애굽의 노예로 떨어지기 시작했죠. But Tetapi the Israelites who umat do not Israel, the Egyptians, they do not Tetapi know umat- the Joseph. orang-orang From that Mesir, moment on, mereka tidak Israelites became the life of slave. tidak mengerti 이러면서 Injil, 결국 그 sehingga 세월이 sejak saat 400년을 itulah 넘어가는 거예요. Israel pun Then menjadi it budak takes bagi mereka. over 400 years. Dan itu terjadi selama 이스라엘 400 백성들이 tahun. 완전히 하나님의 언약을 놓쳐버리고 예배도 놓쳐버린 거예요. Israelites Dan Israel totally secara forget the total worship mereka and lost kehilangan worship God. penyembahan 그때 mereka 하나님이 kepada 이스라엘 Tuhan. 백성들에게 언약을 전달해 주지 않습니까? At Dan that pada time, saat God itu, delivered the covenant Tuhan to memberikan Israelites. perjanjian 그 언약을 kepada umat 전달하려고 Israel. 미디안에 가 있는 모세에게 하나님이 찾아오시죠. To deliver Dan this untuk gospel, the covenant, He Memberikan visited the perjanjian Moses who is Allah in, itu, uh, Tuhan memanggil in the Musa wilderness. yang 예, sedang berada 호렙산에 di 있는 가시떨기 Midian. 나무 가운데서 하나님이 나타나시죠. God, Tuhan he showed menampakkan diri himself kepada in the, Musa the thorn bushes of fire. 예, 이 하나님이 모세에게 전달해요. God delivered dan the Tuhan covenant to memberikan Moses. perjanjiannya 내가 내 bagi Musa. 백성의 정말 울부짖는 소리를 들었다. I heard the crying of my people. Tuhan berfirman bahwa Ia mendengar ratap Then tangis I will go down. umatnya, I will save my people. maka 그래서 Tuhan 아브라함이 akan 이제 menyelamatkan 약속의 umatnya. 땅으로 데려가겠다. 이렇게. And then Lalu I Allah will brought berfirman, them Allah to akan the membawa land mereka of ke a tanah promise yang which Allah was janjikan promised to Jacob and bagi Abraham. Abraham dan 그래서 Yakub. 너는 내려가서 이 말씀을 전달시켜라. 이렇게. So now Dan you go and oleh sebab deliver itu, this message. sekarang Musa, 언약이 pergilah dan 출애굽 3장 katakanlah 18절에 janji ini. 기제사 드리러 가야 된다. 언약이죠. That covenant Perjanjian is the covenant Tuhan of itu Exodus 3:18, the kita blood lihat dalam sacrifice. Keluaran pasal 3 하나님을 ayat 인간이 18, yaitu 만나려면 tentang 피 흘림이 없이는 korban 하나님을 만날 persembahan. 수가 없죠.
Without shedding blood, Dan man tanpa cannot meet God. korban darah, manusia tidak dapat berjumpa dengan Tuhan. Why? Karena without shedding tanpa blood, there is no pertumpahan darah forgiveness. tidak ada 그래서 pengampunan 죄가 dosa. 있으신 하나님을 만날 수 없기 때문에 죄 씻는 게 중요하죠. So, when Ketika we have kita sinned, berdosa, then we cannot meet maka God. kita So, tidak dapat berjumpa cleaning the dengan sin Tuhan. is, really Dan needed. untuk 그래서 itulah 피제사 드리러 가야 menguduskan atau menghapus So, dosa God itu said to sangat Moses to diperlukan. tell Oleh them, sebab itu Allah berfirman you bagi will go Musa, to give the pergilah blood dan sacrifice. persembahkanlah 이들이 그 korban 언약 bagi 잡자 Tuhan. 이제 애굽의 그곳에서 출애굽이라는 어마어마한 축복을 받게 됩니다. When Dan they ketika hold this Israel covenant, memegang and they perjanjian enjoy Tuhan the itu blessing, pun Exodus from menjadi Egypt. berkat 그러면서 bagi 이들이 mereka. 이제 Mereka 하나님과 dapat 함께 keluar dari 광야길을 Mesir. 쭉 가잖아요. That after Exodus, they Dan are setelah go through keluar the wilderness dari with Mesir, God. mereka pun 왜냐하면 melalui 이스라엘 padang 백성들이 gurun. 가장 놓친 게 뭐였어요? Okay, what was the Israel? What is that the Israelites lost most? Tapi lihatlah 바로 apa 예배를 yang 놓쳤어요. They sangat lost the worship. hilang 그래서 dari umat 하나님이 Israel. 광야길에 Mereka 가서 kehilangan 회복시키는 게 penyembahan. 언약을 회복시키는 So the first thing God restored in the Oleh sebab itu, wilderness hal to them, pertama yang that Tuhan is pulihkan the, bagi Israel segera setelah mereka keluar the adalah covenant, the Ark of memulihkan Covenant, penyembahan 그래서 그 melalui 언약궤를 tabut 회복시키면서 perjanjian. 예배를 회복시키죠. and restoring the covenant of Ark, He restored the worship. Jadi Tuhan 여러분, memulihkan 여러분은 atau 뭐 memberikan 날마다 tabut 예배 perjanjian 드리잖아요. kepada Israel You worship sekaligus every day. memulihkan 그러다 보니까 예배가 ibadah atau 귀한지 penyembahan 잘 mereka. 몰라. Tuhan Because berfirman, this, you don't kalian know harus the preciousness beribadah of this setiap worship. hari. 사실 Karena 이게 pada 여러분 waktu itu mereka tidak menyadari betapa Actually, berharganya it is a really ibadah serious itu. problem. Jadi itu 하나님이 situasi yang 하나님의 sangat 백성을 kritis, yang sangat 인도하는 serius 최고의 bagi 방법이 Israel. 예배를 통해서 인도하는 거거든요. The best way for Dan God to jalan yang lead His terbaik people, that is worship. di mana Tuhan dapat membimbing umatnya itu adalah melalui ibadah. 말씀을 귀담아 탁 듣는 거예요. So in the worship Oleh time, sebab itu we dalam listen waktu carefully ibadah to kita, the kita harus word mendengar preached in the pulpit. firman yang 10편 diberitakan 81편에 dari 나오는 mimbar. 것처럼 청종하여 듣는 거죠. So as the verse in Psalm 81, Sebagaimana we should listen Mazmur to the word of God. 근데 이 사람들이 sebagaimana dalam kitab 하나님의 Mazmur 말씀을 dikatakan 청종해 kita 듣지 harus 않는다. mendengar firman Tuhan. But the Bible Tapi tells us Alkitab people do menyatakan not listen to the word of God. Orang-orang tidak 여러분은 peduli 하나님의 lagi dengan 말씀을 firman 잘 Tuhan. 귀담아 듣는 예배 성공자 되시길 바랍니다. I really Tapi hope saya you benar-benar become berharap the saudara success dapat of the menjadi worship, penyembah-penyembah to the yang listening the word very carefully. penyembah-penyembah yang 하나님의 sukses 백성을 dengan memegang 응답해 가는 firman 방법이 Tuhan. 바로 예배예요. The way God gives the Karena answer to jalan His people, Tuhan that untuk is memberikan worship. jawabannya adalah melalui ibadah. The failure of worship Oleh sebab is itu the ketika failure kita of everything. gagal dalam ibadah kita, 오래 maka 전에 kita gagal dalam segala-galanya. 본것 같아요. Long time ago, I watched a Dulu newspaper. saya pernah membaca sebuah koran. 나폴레옹이 센트 헬레나 섬에 유배 생활을 하고 있었단 말이죠. Napoleon was imprisoned in Saint Helena Island. Dan dikatakan bahwa Napoleon dia pernah dipenjara di Pulau Santorini. 행복했던 때가 언제입니까? 이래 질문을 한 거예요. One reporter Dan ada visited seorang him and reporter dari interviewed koran him, itu what was the most happiest time in your life? datang dan mewawancarai Napoleon. Dia bertanya apa yang Many things happened to menjadi Napoleon. hal yang 근데 이 나폴레옹이 terpenting dalam hidup 생각을 kamu. 한참 하더니만 Dan banyak hal yang 자기가 terjadi dalam 쫄병 hidup 시절에 Napoleon. 하나님 앞에 예배했을 때가 가장 행복했다고 해요. Napoleon thought about his life and Ketika then Napoleon later berpikir he tentang answered, hidupnya when dan he dia was menjawab the, kepada the, reporter itu very low-level soldier at the time, bahwa there was worship time. It was the most happiest time to dulu him. ketika 근데 Napoleon 자기도 menjadi 모르게 세월이 tentara 점점 yang 지나면서 pangkatnya 예배를 마치고 rendah, 지금은 ketika 이렇게 이 ada waktu 자리에서 ibadah 있다고 itu merupakan But waktu-waktu time yang passed terbaik by, baginya. he lost the Tapi sering worship, berjalannya and waktu, now dia I'm kehilangan sitting here. ibadahnya itu dan pada akhirnya dia sampai pada titik It tells about di mana how dia di penjara. important the worship Jadi dia is. menceritakan betapa 우리가 잘 pentingnya 아는 ibadah 사람 중에 또 itu. 미국에 워너메이커라는 사람이 있어요. And 그죠? also there is a man named Wanamaker in America. Dan juga ada 이 seorang 사람은 manusia yang namanya 가난한 Wanamaker 배경에 di 배운 것도 Amerika. 없어서 백화점의 점원으로 취직한 사람이잖아요. He was unlearned man and also he is very poor, so he became the clerkman in department store. Dia sangat 그런데 이 miskin 사람이 dan pada 정말 akhirnya dia 하나님의 menjadi 함께 하시는 축복을 가지고 pegawai 그 di 백화점도 sebuah 살리고 결국 pusat 미국의 perbelanjaan. 백화점 왕의 응답을 받게 되죠. But he enjoyed to Tetapi be with God. pegawai ini dia menikmati He enjoyed Tuhan the blessing menyertai of dia. being with God. So Oleh sebab later itu pada he akhirnya became even the king of the dia pun department menjadi stores.
그리고 이 사람 배운 게 pemimpin 없지만 dari 그 당시에 pusat 미국의 또 perbelanjaan itu. 70조 장관까지 하게 되죠. And also he is a running man, but at that time later he Lalu became the minister of the 예. 포스트. post. Lalu pada waktu He is itu, the, dia minister pun of the membuka post. bank 그런데 dan 그때 pada akhirnya dia 대통령이 ditunjuk untuk 장관을 menjadi 맡을 적에 이 menteri 못하겠다고 얘기를 했대요. menteri When pos. the president asked me to become the prime minister in the post department, he rejected it. Tetapi 왜 ketika 그러냐 dia 물었대요. pada awalnya President asked why the presiden reason. meminta dia untuk menjadi 주일날 menteri 하나님 앞에 pos, 예배를 tapi 봐야 dia 되고 menolak. Lalu 주일날 ditanya 그 presiden 학생들을 apa 가르쳐야 alasannya? 되는 거예요. On Sunday, Alasannya he should adalah give the karena worship, hari and Minggu also dia at harus the time, beribadah. he should teach the Dan hari Sunday Minggu school dia pun harus students, so I mengajar di cannot sekolah Minggu, become. jadi tidak bisa 내가 jadi 그 큰 menteri 직책을 맡으면 pos. 그걸 못할 거 아니냐. 그래서 자기는 못하겠다고 얘기했답니다. If I sit in that kind of Karena important jika duduk di position, jabatan then, yang penting seperti maybe itu, on maka Sunday, mungkin even I hari cannot Minggu teach pun the harus students. So because of this, bekerja I dan cannot tidak dapat have that position. mengajar di sekolah Minggu, jadi tidak mau ambil 주겠다고 jabatan atau kesempatan Then itu. the president promised Tetapi him, presiden okay, berjanji on kepadanya Sunday, I will let bahwa you hari keep Minggu the worship and kamu the harus Sunday libur school. supaya kamu bisa terus 심지어 beribadah 이 dan 워너베이커가 mengajar di sekolah Minggu. 토요일 날 영국에 출장을 가 있으면 비행기 자가용 비행기를 보내서 태워서 예배를 볼 수 있도록 만들어 줬다는 얘기가 있습니다. There is this kind of incident happen Dan when a maker went to ada sebuah peristiwa England terjadi di mana because of the war orang ini at the Wanamaker time. dia pergi On ke Inggris. Sunday, for him to come to Sunday school and give the worship, so even president gave him the personal Dia life. pergi ke Inggris, 이 tapi 워너메이커가 tiba 지금 hari 전 Minggu 세계 di mana 어떤 dia harus beribadah dan mengajar di sekolah Minggu. Oleh sebab itu bahkan presiden Wanamaker is the meminjamkan one who pesawat founded pribadi the untuk dia pulang. YMCA all over the Oleh world. sebab itu bahkan sampai Wanamaker pun mendirikan 예배가 얼마나 yayasan namanya 중요한지를 우리가 늘 아셔야 됩니다. You WMCA should know how important the worship is. di seluruh dunia. 인간은 영적 Jadi 존재예요. dari sini kita Man harus is mengetahui spiritual betapa being. pentingnya 그래서 ibadah bagi 사람만 kita, 하나님을 karena 예배할 수 kita 있습니다. manusia So adalah only man makhluk can rohani, worship God. sehingga 사람에게 hanya 주어진 manusia 최고의 saja yang dapat 축복이 beribadah 하나님을 kepada 예배할 수 Tuhan. 있도록. So the best Oleh sebab itu, blessing berkat is yang terbaik the bagi best manusia blessing given to man, that is worshiping itulah God. menyembah 그래서 Tuhan atau 인간은 beribadah 하나님을 kepada 진짜 Tuhan. 예배할 때 가장 행복해지는 So 거죠. when man Oleh sebab worship itu ketika God, manusia that is the beribadah, most menyembah happiest time Tuhan, to itu man. adalah waktu yang 여러분 paling 집에 berbahagia 키우는 bagi manusia. 이쁜 반려견이 있다고 생각을 해요. Think about you have a puppy in your house. Coba 그래서 pikirkan 그 atau 반려견을 bayangkan 예배하는 ketika saudara But memiliki that puppy, even though anjing they are very di lovely, but they cannot give worship. rumah saudara, Tapi meskipun ingatlah anjing saudara itu dia sangat bahkan lucu, sekedar tapi tidak dapat menyembah Only Tuhan the kan? men have the privilege Karena to give hanya worship. manusia saja yang 그래서 memiliki 예배할 때마다 kehormatan, 여러분이 memiliki 참 kesempatan 중요한 untuk 건 menyembah 하나님의 Tuhan. 말씀을 청종해서 들어야 됩니다. In the worship time, what is the most Dan important dalam thing? waktu That ibadah, is listening apa to the yang word of menjadi God. hal yang sangat 그때 penting 하나님은 adalah 모든 응답을 mendengar 말씀에 firman 담아서 Tuhan. At that time, God will give you every Maka Tuhan akan answers, memberikan segala including in jawaban. the word. He put all the answers Dan jawaban into the itu word, and He will terdapat di give the dalam answers. firman-Nya yang kita terima melalui ibadah. You should enjoy this Saudara blessing. harus 자, menikmati berkat 그러면 ini. 예배의 대상부터 볼까요? Then let's Lalu see mari the kita object lihat of worship. seperti apa objek 예배의 penyembahan 대상은 kita. 누구죠? Who are the object of Siapakah yang worship? menjadi objek 뭐 세상 penyembahan? 사람들은 다른데 예배 많이 하잖아요. Okay, the worldly people, Orang-orang di they worship dunia so ini many mereka other menyembah things. banyak 그 나무 hal. 보고도 절하는 사람도 있죠, 그죠? Even there's some people Bahkan who ada bow juga down to the orang-orang tree. yang menyembah 심지어 뭐 pohon. 돌 보고 절하기도 하잖아요. Even some bow Bahkan down ada before yang the menyembah big stone. 어떤 batu. 사람들은 떨어지는 폭포 그거 기도하는 사람도 있어요. Some people Ada juga pray orang-orang yang toward berdoa. the fall. 그리고 생명 없는 것들에게 이제 사실 Ada juga orang-orang yang berdoa kepada patung. People even praying to something which doesn't have any life. Jadi 여기 manusia 마음을 다 seringkali 쏟는 berdoa 거죠. kepada Even they give their whole heart to those benda-benda stuff. mati, 마음을 빼앗기는 bahkan 거예요. menyerahkan It means, hidupnya kepada already benda-benda mati their itu. mind was plundered to Artinya, 또 어떤 pikiran 사람들은 mereka 세상의 telah 것에 dibutakan. 다 빼앗기죠 마음. Some people, their heart was plundered to the worldly things. Jadi ada orang-orang yang 여기에는 hatinya begitu terikat dengan For hal-hal example, duniawi, fame, 예, 권력도 있고 authority, seperti 돈도 있고 ketenaran, 여기에다가 kuasa, kekuasaan, uang. people worship those kind of things. Ada juga orang-orang yang 이게 menyembah 우리의 hal-hal 대상이 semacam 아니잖아요. ini.
But those are not the object of worship. Padahal hal-hal 우리의 semacam 예배의 ini 대상은 seharusnya 창조주 bukanlah 하나님 menjadi objek penyembahan kita, Our object of dan yang worship is harus Creator menjadi God. objek penyembahan kita adalah 우리를 Allah 만드셨고 pencipta. 천지 만물을 창조하시고 움직이시는 그 하나님께 예배하는 겁니다. We Kita worship menyembah God who Tuhan created Allah yang us and who menciptakan created kita the dan heaven and menciptakan earth. 이 langit dan 하나님이 만들어 놓은 bumi 것에 ini. 우리는 예배하는 존재가 아니라는 We are not Kita the being bukanlah to makhluk yang worship harus the menyembah creatures which God created. ciptaan yang lain yang Tuhan 하나님이 만든 ciptakan. 것들이잖아요. 다. No, all these stuffs are the creatures Karena which semua God hal made. yang lain 우리는 itu adalah 만들어진 것을 ciptaan yang 경배하는 Tuhan 게 아니고 ciptakan 만드신 juga. 그분을 경배하는 거죠. We are not Oleh the sebab one itu, who worship kita which bukanlah was orang-orang made, yang what was menyembah made, apa yang but diciptakan, we worship, melainkan God kita who harus create menyembah all the Sang creatures. 그럼 Pencipta. 사람들이 왜 여기에 예배할까요? Then why Lalu people kenapa worship orang-orang di these, dunia you know, ini menyembah ciptaan-ciptaan 원래는 yang lain itu? 여기 예배해야 되는 게 인간이잖아요. Originally, Padahal man should worship manusia the harus God. menyembah Allah 왜냐 인간이 Pencipta. 만들어지길 창세기 1장 27절로 만들어졌으니까. Why man Kenapa? was created Karena manusia diciptakan in the form of dalam, Genesis chapter 1:27. 그리고 하나님이 주신 축복으로 dalam 살게 지어졌으니까요. Kejadian And also man was 1 ayat created 27, to live with the blessing which God yaitu gave to memiliki us. gambar 그런데 Allah. 이 Sekaligus 인간이 manusia diciptakan 하나님이 seperti 아닌 Kejadian 이것 1 ayat 만들어진 28 것을 untuk 섬기게 menikmati 되는 이유가 berkat dari Tuhan. But there is some reason the man Tapi ada worship the alasan-alasan creatures. kenapa manusia pun 왜 menyembah 하나님하고 ciptaan Tuhan 관계가 yang lain. 끊어졌기 때문에 하나님을 예배할 수 없는 거예요. Why? Kenapa? You know, their relation was Karena cut hubungan off, so telah they cannot, rusak, they couldn't sehingga worship manusia God. tidak dapat lagi 그래서 menyembah 사람들이 Tuhan. 여기에다가 다 예배하는 거죠. So instead of that, Dan people worship the Pada creatures. akhirnya manusia pun 그래서 이 menyembah 에베소 성경 2장 ciptaan yang 1절 lain. 죄와 허물로 죽었다 이렇게 얘기해요. So Ephesians 2:1 Dan is Efesus pasal 2 ayat 1 you were dead mengatakan in your kamu dahulu sudah mati transgressions karena dosa dan 하나님을 예배할 수 있는 영적인 pelanggaran-pelanggaranmu. 게 죽었다는 거예요. you know, the spirit they can give the worship to God was already dead. Jadi 그래서 roh yang 세상 tidak dapat 풍속을 beribadah So menyembah they Tuhan, roh followed itu sudah mati. the custom of the world. Sehingga roh 공중의 kita 권세를 pun 잡는 mengikuti 자만 따라가는 And they penguasa-penguasa dunia, followed the one who holds the power of mengikuti the air. 그래서 인간의 예배 dia yang 대상이 memegang 완전히 kuasa 바뀌어버렸어요. atas So like this angkasa. way, the object Dan of seperti worship of inilah human being objek totally penyembahan changed. manusia 예, telah 여러분, berubah. 우리는 창조주 하나님을 예배하는 거예요. We are the being Kita who adalah worship the Creator ciptaan yang God. harus 예, menyembah 지금도 Allah Pencipta. 활동하고 있는 사단은 사람들로 하여금 자꾸만 썩이죠, 그죠? The Satan who is Dan working setan even yang now sedang is bekerja, man. bahkan saat ini pun dia sedang menipu 고린도후서 manusia. 4장 4절에는 세상 사람들의 마음을 혼미하게 한다. Oleh sebab So, itu 2 2 Korintus pasal 4 ayat 4 Corinthians 4 mengatakan This being confused the bahwa mind of the iblis man. ini dia yang 그래서 영광의 membutakan 복음의 pikiran 강체만 manusia. 받지 못하도록 속인다. 이렇게. So he Dia deceives menipu man manusia for supaya man manusia cannot tidak receive the dapat glory of the God of melihat the gospel. 그래서 kemuliaan Allah, 이 kemuliaan 문제를 Injil. 해결하시려고 하나님이 그리스도를 보내주신 겁니다. In order to solve Dan this untuk problem, menyelesaikan God masalah sent Christ. inilah 그래서 우리가 Tuhan 그리스도로 mengaruniakan 말미암아 Kristus, 진짜 하나님을 예배할 수 있는 거죠. So only through sehingga Christ hanya we can melalui worship Kristus God saja truly. kita dapat beribadah 그리스도가 kepada 아니고는 어느 Allah. 누구도 하나님을 예배하고 싶다 한들 하나님을 만날 수가 없어요. Without God, without Tanpa Christ, Kristus, no maka one tidak ada can meet seorang God pun and yang no dapat one can berjumpa dengan worship Allah, God even sekaligus though they tidak want. ada seorang 그래서 pun yang dapat 히브리서 menyembah 성경 Allah 9장 meskipun mereka 22절에 나오잖아요. ingin menyembah Allah. So Hebrew 9:22 Dan says, Ibrani pasal 9 ayat 22 without mengatakan, shedding the blood, there is no forgiveness kalau of tidak ada sin. pertumpahan darah maka tidak ada pengampunan dosa. 주시고 하나님께 예배할 수 있도록 해주신 So 거죠. through Oleh sebab shedding itu His melalui blood, He make us to worship God. Curahan 그래서 우리가 darahnya 예수 dia 그리스도라야만 membuat kita 진짜 dapat menyembah 하나님을 Allah 예배할 수 lagi. 있는 거죠. So only through Jesus Sehingga Christ hanya we can melalui worship Yesus God Kristus saja truly. kita 그 dapat benar-benar 사람들은 menyembah Allah. 예배한다 그래요. Even people say they Meskipun worship, orang katakan 기도한다 mereka 이러거든요. menyembah Even they Tuhan, say they meskipun pray. mereka 어디 mengatakan 가서 하느냐? berdoa, 여기 가서 하는 거죠. to tapi whom? kepada To the siapa creatures. 여기에 마음을 다 mereka 쏟는 거예요. berdoa dan Even they beribadah gave up kepada their whole heart to ciptaan these yang lain. creatures. Bahkan 저와 mereka 여러분은 memberikan 이 hidup 창조주 mereka 하나님께 kepada ciptaan 우리의 yang lain. 마음을 다 드려야 될 줄로 믿습니다. You and Saudara I dan should saya give our whole heart harus to the Creator God. Memberikan 굉장히 seluruh 중요하죠, hati kita 그죠? kepada It is Allah really Pencipta. important. Di 자, sini sangat 그러면은 penting bagi kita. 예배에 우리가 자세 Then, Lalu, the attitude of the worship. 왜 etika 여러분 이게 atau 자꾸 sikap yang 나오느냐? benar dalam ibadah. Why this kind of
things comes out continually. Kenapa hal-hal seperti ini terus muncul? Why you have already new Karena life. kenapa kita harus terus bahas? Karena kita sudah So you menerima should hidup live yang a baru. new Oleh sebab itu living. kita harus 옛날에 memiliki 하던 gaya 생활을 hidup 버려야 yang baru. 됩니다. You should Kita throw harus away membuang your jauh-jauh old kebiasaan lama lifestyle. 이제 kita. 여러분은 새로운 생활을 해야 돼요. You Karena should kita live the harus new menjalani life, new living. kehidupan yang 그래서 baru. 새로운 생활을 하는 사람은 첫 번째로 어떤 자세를 가져야 되느냐? Then the man who live a new living, what kind of Lalu, attitude sebagai they have. manusia, sebagai orang-orang yang menjalani hidup yang baru, etika seperti apa harus kita miliki dalam ibadah? The Ecclesiastes 1, 2, and 3 says. Penghotbah 1 ayat 2 하나님을 katakan, 경외하여 하나님의 말씀을 듣는다고 얘기하거든요. 몇 장이실래요? 5장 1절에서 2절. Sorry, Ecclesiastes 5, Pengkhotbah 1 and 2. pasal 5 ayat 1 dan 2 mengatakan, 나오는 여러분이 진짜 인간은 하나님의 말씀을 들어야 돼요. Okay. Man surely should listen to God's word. bahwa manusia 시편 harus 성경 81편에도 mendengar 나오거든요. firman And Tuhan. also Psalm 81 it says, Lalu Mazmur pasal 하나님의 말씀을 81 청종하여 mengatakan 듣는다 이렇게 얘기합니다. the man listen to the word of bahwa God. manusia harus 그래서 mendengar firman 사람들이 Tuhan. 자세를 바르게 해야 되죠. So Oleh sebab man itu, should make their attitude right. Kita harus 하나님의 membuat 음성을 etika 세밀하게 yang 듣고 benar 있는 di hadapan 자세가 Tuhan. 필요한 거예요. They need the attitude to listen Kita God's harus word memiliki carefully. etika 그래서 이 ketika kita 하나님께 mendengar 진짜로 firman 우리의 Tuhan. 마음을 딱 쏟는 거죠. So Oleh pour sebab our itu, whole heart to Kita God. harus 여러분 menyerahkan 굉장히 seluruh 그러면서 hati 로마서 kita 성경 kepada Tuhan. 12장 1절에서 2절 나오죠. And Lalu Roma Romans chapter 12 pasal 1 and 12 2. ayat 1 sampai 2 mengatakan, What does he say? 하나님이 기뻐하시는 산제물로 내 육체를 드린다라고 얘기합니다. We should our lives Kita as a living sacrifice. harus to God. mempersembahkan 예, tubuh 여러분이 kita 이런 sebagai 자세를 persembahan 가지게 yang 될 때 hidup. 하나님은 여러분 은혜를 주실 줄로 믿습니다. When you have this kind Ketika of kita memiliki attitude, etika God surely seperti gives you ini, the Tuhan grace. akan memberikan 그리고 kita 오늘 kasih 읽은 karunia. 성경 4장 20절에서 24절. And Dan also juga John, Yohanes pasal 4 4, ayat 22, 20 sampai 4장 24. 20절 보세요. Okay, Mari please kita look at baca John 4:20. Yohanes 23절 pasal 24절 읽었죠. 그죠? You already 4, read saudara verse sudah 23 bacakan and ayat 24. 23 dan 20절에 보면 24. 이렇게 얘기합니다. Verse 20 it says, Tetapi ayatnya 우리 ke-20 조상들은 이 산에서 berkata, 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다. nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. 예, 예루살렘이 어디예요? Yerusalem itu di mana? 하나님이 계신 곳이죠. It is the place where God 그래서 is. 하나님께 예배하는 거예요. So Yerusalem they worship God. merupakan 그래서 tempat di 우리가 mana Allah, hadirat Allah ada, sehingga mereka sedang 여러분 menyembah Allah. 자세를 바르게 딱 해야 됩니다. So you make your Jadi attitude kita right. harus 그래서 memiliki 하나님께 etika yang 집중하고 benar 하나님의 ketika 말씀을 귀담아 beribadah. 듣고자 하는 자세가 필요하죠. You need the Kita attitude, memerlukan try sikap to listen etika God's word carefully and ketika concentrate. mendengar Jadi firman 여러분이 Tuhan 늘 harus 예배를 fokus 자주 dan 드려요. These konsentrasi. days you worship God so frequently. 자주 드리다 보니까 예배를 Meskipun 실패하기 kita 쉬운 거죠. sudah terus-menerus Because you gave worship frequently, beribadah because of menyembah this, even Tuhan. sometimes you lose the importance of the Karena worship sudah and terbiasa, lose the seringkali worship. kita 저 pun 어느 kehilangan 때는 esensi 이제 오래된 dari 교회를 ibadah 간 적이 kita. 있죠. 가서 본 적이 있습니다. Okay, a long time ago, Dulu, I attended some Saya church. pergi ke 여러분 sebuah 나라 gereja. 교회는 한국의 오래된 교회는 가면 장로님들 자리가 이래 따로 이래 있어요. I do not Saya know in tidak your tahu how it will be in your di country, negara but saudara in bagaimana, Korea, tapi in kalau a di very Korea, old church, di there is gereja-gereja some tua, seat for only for the elders. di depan mimbar itu ada 예배를 beberapa 하는데 tempat 장로님이 duduk yang 어쩌고 khusus 앉아 untuk 계시는 para 거예요. penatua. Okay. At the time I visited Pada waktu that itu, old saya church. datang ke gereja I yang went seperti to itu, church at the time. The elders are sitting in their places. dan saya Itu lihat maksudnya para biasa penatua server duduk di halusin, tempat duduk And mereka. pastors preaching Lalu the pendeta word mulai on the memberitakan pulpit. 장로님 firman. 눈을 탁 감고 이렇게 계시는 거예요. But all the elders they close their Tapi semua eyes and penatua mendengarkan firman sambil tidur. 예배를 잘 드리는가 보다 이래 생각을 했어요. At the time Pada I saat itu thought saya berpikir, maybe that is good attitude for the oh worship. mungkin 그래서 나도 눈을 이렇게 감아봤죠. etika So, seperti I inilah also etika yang closed baik my untuk eyes. ibadah. 잠이만 Jadi saya 보는 juga 거야. tutup But mata only, saya. the sleeping visit me. Tapi pada akhirnya saya juga ikut tertidur. So
I changed Oleh my sebab itu mind. saya mengubah pikiran saya, And then I opened my eyes. maka saya membuka mata saya. 눈을 감고 막 예배를 다 마칠 때까지 그러고 계시는 거야. Even till the moment the worship Tapi finished, bahkan sampai the ibadah elders, selesai, they closed their eyes. para penatua matanya masih tertutup, artinya mereka masih tidur. 매 설교를 들으시면 다 이해를 하시는갑다 이런 생각을 했죠. So I Jadi saya thought, berpikir, if people become the elders, jika even orang they semakin close their penatua, eyes, and then hearing the message, they can understand lalu all the message. 근데 이제 저도 mendengar 나중에 이제 또 khotbah, mendengar 일화를 firman 들은 sambil 적이 menutup 있어요. mata, mungkin mereka dapat Later, mengerti I heard one khotbah atau firman itu. story. Lalu 제가 kemudian 이 saya mendengar 생각이 sebuah 틀렸다는 cerita 얘기를 듣게 된 거죠. I heard Saya that dengar what I thought was wrong. bahwa ternyata yang saya pikirkan 오래된 itu 교회에서 salah. 장로님들이 눈을 탁 감고 설교를 듣고 있었대요. In one old church, Karena ternyata di sebuah elders closed their eyes and listened the message. 근데 어디서 gereja 갑자기 코 고는 yang 소리가 tua 나더라. seperti itu, But we can hearing the snoring sound. ketika para penatua menutup mata mereka lalu mendengar So the khotbah, congregations are astonished and trying to find out. tiba-tiba mereka mendengar suara 주무시느라고 ngorok, One of the mendengkur. elders is falling to Lalu sleep, jemaatnya so cari he's siapakah yang sedang mendengkur. That kind of thing Ternyata happened. penatua 그래서 yang 내가 이제 알았어. sedang duduk di At the time depan. I realized. Maka saya tersadar 설교를 듣는데 눈을 감고 듣는 게 아니구나. Okay, when we listen bahwa the ketika message, kita we mendengar shouldn't firman Tuhan, close kita the tidak eyes. boleh 그 tutup 성경을 mata. 보니까 막 청종하여 들으라 이러는 거야. When I Lalu see ketika the saya Bible, melihat the Bible Alkitab, tells me, Alkitab okay, menyatakan when we bagi listen to kita message, we should bahwa ketika listen kita carefully mendengar to the firman, word. kita harus dengar dengan And fokus. also the Bible Dan tells juga me, Alkitab menyatakan bagi 전심을 다해서 kita 들으라 with 이러는 거야. bahwa with your whole dengan heart, sepenuh listen hati to the kita message, harus the word of mendengar God. firman 자꾸 들이다 Tuhan. 보면 그렇게 빠지기 쉽습니다. If you continue Jika to keep kita the worship, beribadah then it is easy for you to terus-menerus, fall into mannerism. maka akan mudah bagi kita untuk jatuh dalam pencobaan. If you are successful in Tetapi, worship, then you are successful in Ingatlah, everything. jika kita sukses dalam ibadah kita, maka kita akan sukses dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya berharap saudara menjadi orang-orang yang sukses dalam ibadah dan penyembahan saudara. Okay. In the worship, there are Dan some di dalam important ibadah ada content. konten 첫 번째 이제 yang 주로 많이 ada di dalamnya. 찬송이죠, 찬송. Mostly Kebanyakan we do, kita mostly that is lakukan praise in pujian. 감사의 제사를 드리는 거잖아요. Yeah, it is a kind of a thanksgiving. Pujian itu sacrifice merupakan or persembahan, thanksgiving persembahan 때에 따라 pujian 우리가 이제 yang 찬송이라는 mengekspresikan 건 우리의 rasa syukur 기도를 kita. 노래로 만든 거잖아요, 노래로. Some cases, Seringkali in a sense, we kita- make our prayer as a song. Kita membuat 이 pujian kita 찬송에는 dalam bentuk 곡도 lagu. 중요하지만 가사가 더 중요한 거죠, 그죠? So in praise, Oleh even sebab itu di dalam pujian, musical note is important, but the more di important dalam thing pujian, is di the dalam lyrics lagu, of memang praise. 그 not 찬송이 atau 갖고 있는 instrumennya 내용이 더 penting, 중요한 tapi yang lebih penting Why? lagi adalah The content of liriknya. praise is more important. Karena 그 konten 내용을 dari 갖고 pujian 기도하기 itu sangat 위해서 이제 penting. 곡을 붙여서 만든 거죠. Okay, with that content, Karena dengan to konten sing, so yang kita even nyanyikan, they put some musical note. 여러분이 진짜 untuk dapat 기도하는 kita nyanyikan 마음으로 itulah 찬송을 하면 ditambahkan 굉장한 응답을 받게 됩니다. So with the heart of instrumen. prayer, you praise at Tetapi, the time you will receive much ketika praise. kita dapat 저는 처음에 beribadah, 교회를 menyembah 가가지고는 Tuhan dengan 찬송을 hati yang 통해서 bersungguh-sungguh 은혜를 dalam 참 많이 pujian When kita, I maka attended kita to pasti church menerima for the kasih first karunia. time, I Dulu received ketika so much saya praise datang ke through the gereja praise and untuk hymnals. pertama-tama 좋은 교회를 kalinya, 갔으니까 saya begitu 설교가 diberkati 뭐 melalui 말씀이 뭐 pujian yang ada. When I attended church for the first Ketika saya time, at datang the ke time, gereja even, pertama it kalinya, is a little difficult for me to understand sulit bagi the saya sermon. untuk 근데 뭐 mengerti tentang 찬송은 드리를 보면 막 내 마음 tata cara ibadah. 사람들이 많은 거예요. But when I praise and Tapi when I sing ketika the saya hymns, it bernyanyi touches my heart. pujian yang ada, lagu itu menyentuh hati 내가 saya. 알기 전에 나를 먼저 사랑했다 막 이러고 얘기 나오는 거예요. Before I know the Lord, Sebelum saya the mengenal Lord Tuhan, loved me Tuhan first. sudah 그래서 나를 mengasihi 먼저 saya 사랑해서 terlebih 나를 dahulu. 이렇게 예배자로 Lirik yang 부르셨구나. seperti 이런 itu yang saya dengar. 마음이 막 닿는 거죠. Then my heart, this kind of Maka di heart dalam comes hati to me. saya, The Lord loved me saya first, merasa bahwa so, karena Tuhan He begitu made me, mengasihi He saya, lead me to. sehingga 나 Tuhan 같은 membimbing worship을 saya sampai ke 살려주셨구나. ibadah 이런 ini. 내용들도 있어요. And also there is the hymnal Amazing Dan juga Grace. It ada touched my pujian heart so much. yang 네, berjudul 너무너무 저는 이 Amazing 찬송을 Grace 처음에 atau 은혜를 참 많이 So 입었어요. at Ajaib first, benar I really much anugerah. Itu praised sangat through the menyentuh hati saya. praises and 뭐 hymnals. Jadi 지금도 saya 좀 sampai sekarang 힘들고 pun 그러면 제가 찬송 sangat tersentuh ketika mendengar Even these days, pujian-pujian ini. I
I feel some difficulty, then Ketika saya praise. merasa 여러분 지금 우리 sulit dalam 많이 kehidupan 부르는 saya 찬송 pun 있잖아요. mulai untuk bernyanyi. Also, there is a one hymnal you pray so much. 여러분도 거기서 가끔 부르죠, 그죠? Maybe you also sing this hymn. 예수는 그리스도 이 부르잖아요. Tapi ada Jesus satu is lagu lagi Christ. yang sangat menyentuh saya. 거기서요. 저는 Saudara 굉장히 juga 어느 nyanyikan 날 lagu 내가 ini yang 알았다. judulnya Yesus 굉장히 adalah 말했어요. Kristus. The lyric, one day Liriknya I know mengatakan Christ, bahwa I suatu realize hari Christ. It was aku menyadari tremendous. bahwa 어느 Yesus 날 adalah 하나님이 Kristus. 내게 Ini 알게 하시고. lirik yang One sangat day luar biasa. God make me know Bahwa the suatu hari Christ. Tuhanlah 예수님이 membuat kita 그리스도라는 menyadari akan The Kristus. fact that Jesus is Fakta Christ. bahwa Yesus adalah 저는 Kristus. 굉장히 충격적이었습니다. It was so Ini shocking sangat to me. menyentuh hati 여러분 그 saya. 찬송을 하면서 뭐 그냥 부르실 수도 있죠. Of course, so you Tentu can sing saja that saya song dapat without some pendapat kinds of a bernyanyi broken heart. 근데 저는 tanpa 어느 날 이 신앙생활 하면서 tersentuh dalam hati saudara, sekedar bernyanyi saja. 찬송을 부르게 된 거예요. Okay, I met this Tetapi song. Okay, when I worked the work ketika of saya faith, one mulai day I menjalani faced my kehidupan beriman limitation. saya, At the time, suatu there was no hari way. saya At the time, menghadapi I heard this keterbatasan God's message saya. and heard this Tidak hymn, ada jalan this keluar, praise. tetapi 그래서 saya 어느 날 berjumpa dengan Injil ini melalui lagu itu. One day, Dikatakan bahwa at suatu the time, hari, even it touched my heart lirik yang so seperti much. itu sangat 여러분, menyentuh hati 찬송 saya 굉장히 pada 중요합니다. situasi The saya yang sulit praise itu. and singing praise Jadi, is very important. menyanyikan 예, pujian itu pun 그리고 penting 또 bagi 기도 ibadah 이게 kita. 담겨 있죠, 그죠? 예배에는. Konten yang And kedua also there is prayer in the juga worship. ada doa di 여러분이 dalam 기도할 ibadah. 때요 천사들이 옵니다. 천사들이. When Ketika you kita pray, the berdoa, angels are malaikat Tuhan mobilized. itu 계시록 8장 dikerahkan. 3절에서 5절에 나오잖아요. Revelation Wahyu 8, pasal 3 through Wahyu 5. pasal 8 ayat 3 하나님이 sampai 천사들을 4. 보냅니다. God sent his Tuhan angels menggerakkan 그 malaikat-malaikatnya with the plate of gold. dengan 우리 모든 bejana 성도들의 dari 기도를 emas, 담아서 하나님께로 가져오라. And the dan angels malaikat gather all the prayers mengumpulkan of the semua saints congregations and then 여러분의 doa dari 감사, orang-orang 고백, percaya. 간구 이러한 기도 내용들을 다 담아서 천사들이 하나님께 가져가는 거예요. even the angels Bahkan malaikat gathered your mengumpulkan petition and prayers pujian dan and persembahan kita, thanksgiving, all those ucapan things syukur put in kita, the golden semuanya plate mereka and masukkan then ke dalam the bejana bring emas it to itu, God. lalu 여러분 mereka 우리의 bawa 기도가 kepada 가치가 Tuhan. 없다면 하나님이 가져오라고 심부름 시킬 이유가 없잖아요. If our prayer Jika has no pujian value, kita then itu pujian yang God tidak has ada no nilainya, God has no reason for maka angels Tuhan to gather all the tidak punya prayers and alasan bring to Him. untuk 왜 가져오라? menggerakkan Why malaikatnya He untuk asked mengumpulkan the angels to pujian-pujian bring kita. all the prayers to 응답 Him? Ya 주시려고 kan? 하는 To 거죠. Tapi give us kenapa the answers. Tuhan harus 그래서 menggerakkan 여러분의 malaikatnya adalah 기도할 untuk memberikan 때 jawaban 여러분 bagi 성령의 kita 역사가 atas 일어나는 pujian dan So penyembahan when you kita. pray, the work Oleh of the sebab Holy itu, Spirit ketika arrives. kita menyembah 하나님의 Tuhan, 역사가 나타난다. kuasa The Roh Kudus work itu of God dinyatakan. takes place. 왜 Karya 하나님이 Tuhan itu 받으시니까? terjadi God receives our karena prayers. Tuhan 그리고 menerima 반대로요 doa-doa 사단이 kita. 결박됩니다. On the contrary, Tapi when we sebaliknya, pray, Satan is bounded. 이 사단이 자꾸 jika 기도문을 kita 방해하니까 berdoa, Why? Satan bothers the answering prayers. 그 하나님이 jika kita berdoa, So God broke down that Satan's. jika kita 그래서 berdoa 천사와 천군을 dengan 보내서 응답하시고 berbeban And he dengan sent the jawaban doa, angels and itu he adalah gives- pengaruh he setan gives the bagi answer. kita. 그리고 Tetapi Tuhan 여러분이 sudah 기도할 때 menghancurkan 모든 setan 막힌 itu. 문들이 막 열립니다. And also when you pray, all Juga the ketika closed kita doors will berdoa, be opened. semua 예, pintu 여러분의 yang tadinya 인생에 뭔가 tertutup 막힌 문이 있다. akan 이러면 dibukakan. There's something was closed in your Ketika ada life. Then sesuatu yang please tertutup pray. dalam hidup 하나님 kita, 문을 여십니다. Then berdoalah, God will open the maka door. pasti Tuhan akan membuka pintu yang If tertutup God itu. opens, then no one Karena can ketika block it. Tuhan membukanya, 그래서 tidak ada 하나님이 열어야 seorang pun 막을 yang dapat 자고. menutupnya. So when God Jadi ketika opens, Tuhan then membuka there's no one who pintu-pintu can dalam block. kehidupan 그래서 kita, 우리가 예배 tidak ada 때 yang dapat 찬송하고 menghalanginya. 기도하고 하는 거죠. So because of this, Oleh when sebab itu, we karena give inilah worship, ketika kita we beribadah praise kepada and Tuhan, we kita also pray. memuji dan menyembah 저는 Tuhan sekaligus kita 문제가 berdoa. 있고 고민이 있고 이렇게 걱정거리가 생길 때가 있어요. There is some time I have some problems Seringkali or kita worries. memiliki masalah 저는 atau 그거를 다 kekhawatiran, 예배하러 갑니다. 예배하러. I bring it and then go to worship. dan saya membawa 그러면 masalah 우리가 dan kekhawatiran 찬송하고 itu 기도하는 ke 시간이 dalam 있잖아요. ibadah, And there's dan time to give worship, to praise and to tiba pray. waktunya 그때 untuk 하나님께 berdoa dan 맡기는 menyembah 기도예요. Tuhan. At the time, Pada I saat itu, entrust all saya my mempercayakan problems and worries segala to Him masalah and dan praise and pray. kekhawatiran 저는 예배 saya 때 kepada Tuhan. 기도해가지고는 거의 다 응답받았습니다.
Okay, through the worship Dan when I melalui pray, ibadah, mostly I receive the ketika answers. ibadahnya selesai, saya pun menerima jawaban. So the Jadi, prayer in doa di worship is dalam a great ibadah thing. itu adalah hal yang sangat luar biasa. 안에 기도의 단이 있잖아요. 그죠? 향단이 있잖아요. So in the Old Jadi di dalam Testament, perjanjian lama, in the temple, in the temple di there is bait Allah, the altar for prayer. ada 그래서 altar 예배의 untuk 내용이 berdoa. 기도가 있는 겁니다. So in the content of a worship there Jadi, is prayer. 그리고요. 우리가 konten 이제 중요한 dalam 말씀을 ibadah 듣죠. salah satunya And juga the doa. important thing that is worship in the worship. 여러분 예배에서 가장 중요한 게 뭡니까? What is the most important thing in the worship? Tapi ada hal yang lebih penting lagi dalam ibadah, apa itu? 찬송도 중요하고 Firman. 기도도 중요해요. Of course, Tentu praise saja, and prayer is Pujian, important. penyembahan dan 근데 doa itu sangat 하나님의 penting. 말씀을 받는 게 굉장히 중요합니다. And at the same Tetapi pada time, saat yang sama, receiving the menerima word of firman God Tuhan really itu important. juga sangat-sangat penting. 왜냐하면 성삼위 하나님은 지금도 역사하고 계시거든요. Why? The Karena triune Tuhan, God is working even karena Allah now. Tritunggal 그래서 saat ini pun 역사하시는 berkarya. 방법이 말씀으로 역사하시거든요. His way to Dan work cara is karya through the Tuhan word. itu melalui firman Tuhan. And also He works through the Tuhan juga salvation berkarya of melalui sinners. karya keselamatan. 경청해서 듣는 겁니다. Because of this, Karena we itulah listen to kita the word harus of God. mendengar 말씀에 firman 대해서는 Tuhan 조금 이따 terus-menerus. 제가 좀더 상세히 얘기를 하겠습니다. About the word later, Tentang I will talk firman, about it saya more akan menjelaskan lebih specifically. jauh 그리고 lagi 여러분 nanti. 이제 중요한 게 이제 여러분의 헌금이죠, 헌금. Dan yang And then keempat, the important thing is konten also yang offering. penting dalam 여러분이 ibadah adalah 하나님께 persembahan. 나아가는데 그냥 빈손으로도 나갈 수 있어요. When you come Ketika kita before datang ke God, hadapan of Tuhan, course, with the empty hands you can go. 뭐 없으면 tentu saja 빈손으로 dengan 나가야죠. tangan yang If you kosong, do not have anything, kita dapat then datang you ke should go hadapan with Tuhan. empty hand. Tetapi jika kita tidak memiliki apa-apa, kita dapat datang ke hadapan Tuhan dengan tangan kosong, kan? God asks us Tapi to Tuhan bring the meminta kita offerings untuk when you membawa come before God. persembahan 많고 ketika 크고를 kita 얘기하는 게 beribadah. 아니거든요. He doesn't talk about the big offering or small Tuhan tidak 여러분의 mengatakan 마음을 berkat yang besar, through this, persembahan he yang asks besar about atau our persembahan yang hearts. kecil. 그리고 여러분이 Tapi melalui 헌금이 persembahan itu Tuhan melihat hati kita. And also the offering Dan is juga the persembahan way adalah of jalan restoring untuk the memulihkan economy. 이게 이제 ekonomi 빛의 경제를 terang. 회복하는 방법이죠. And this is the way Ini adalah to jalan untuk restore memulihkan the economy of ekonomi terang bagi 그래서 kita. 여러분이 예배로 나갈 때는 반드시 헌금을 준비해서 가는 거예요. So when Oleh you sebab go itu to ketika worship, saudara pergi surely beribadah, prepare the offering persiapkanlah 그래서 persembahan 이 예배, saudara. 찬송, 기도, 말씀, 헌금 이게 이제 예배의 주 내용이죠, 그죠? The main Jadi contents konten of the dalam worship is the ibadah adalah praise, pujian, prayer, doa, word, and offering. firman 자, dan 그러면 persembahan. 예배의 종류, Then Lalu, types of worship. 여러분 교재에 다 jenis-jenis 있죠, ibadah. 그죠? Already those things are in your text. Semua 예, ini 우리 sudah ada 예배는 dalam buku 일반적으로 saudara. 공예배, 이 공예배가 있죠. Okay. Mainly there is a public Jadi hari worship Minggu service. ada ibadah umum. 주일 예배, For example, Contohnya Sunday morning ibadah hari service Minggu, 수요 예배, and Wednesday night lalu service. ibadah 이런 예배가 Rabu 우리가 malam. 진짜 공식 예배라고 Okay, 얘기하죠. those things are the Ini public adalah ibadah services. umum. 그 다음에 이제 우리 뭐 기타 예배들이 있잖아요. And Juga there ada are other ibadah services. lainnya 뭐 금요 기도회, 새벽 기도회 뭐 이런 거. Friday seperti evening, prayer doa meetings, or, the Jumat, early morning doa services. pagi, 아니면 여러분 juga 가정에서 ibadah 가정 keluarga. 예배, 뭐 Or you worship in your home. Ketika at your saudara home, beribadah there is a di home rumah worship. saudara itu juga adalah ibadah dalam keluarga. And also the congregations gathered in their Atau ketika region jemaat where berkumpul they live, berdasarkan that wilayah is mereka also seperti a kelompok-kelompok sel, itu pun adalah ibadah. 어디서나 언제나 드릴 수 있어요. So you can give worship wherever and Jadi, whenever. Kita 그래서 dapat 여러분, beribadah 예배는 dimanapun, 정말 잘 드리는 게 kapanpun. 중요합니다. So give worship correctly. Dan kita harus that is beribadah important. dengan benar kepada 여러분, 이거 Tuhan. 잘 보시면 되죠. 그래서 예배를 잘 드리면 어떻게 드리면 돼요? Okay, how you can give Lalu the bagaimana worship kita dapat correctly? 뭐 mempersembahkan 이거는 ibadah yang 기본적으로 baik? 뭐 우리가 어떻게 드리면 되느냐? 뭐 간단하잖아요. It is so simple. Sangat mudah 아까 마음을 sebenarnya. 담고 예배한다 했잖아요. Okay. I already Saya sudah told katakan you, we kepada give saudara, worship with our whole heart. Beribadahlah 특별한 kepada 시간을 Tuhan 잘 dengan 지키는 segenap And hati kita. also keeping the time well. Kita 그리고 dapat 태도도 datang tepat 이제 waktu. 조금 우리가 미리 준비하는 거죠. And also you make your attitude
Dan juga kita datang beribadah dengan etika. 청종하는 겁니다. 청종. The most important thing is listening to Dan yang word. paling penting bagi kita itu mendengar firman 조금 일찍 Tuhan. 오셔가지고 오늘 말씀 내용을 미리 한번 읽어보는 것도 좋습니다. And if Dan possible, jika you memungkinkan, come to church saudara earlier datanglah and ke then gereja lebih away awal, with reading the word lalu of tunggulah jam 예, ibadah 그러면 dimulai 여러분 그걸 sambil 붙잡고 membaca 미리 firman 조금만 Tuhan. 미리 기도하고 있으면 하나님 주신 은혜들을 충분히 받게 And in 돼요. advance, you Dan hold their words. saudara and harus God memegang will firman give you Tuhan grace much 근데 막 dan 시간 berdoa, 바쁘게 maka 막 Tuhan pasti 그쪽으로 akan 가가지고 memberikan 예배한다. jawabannya. 조금 은혜가 좀 부족할 수도 있겠죠, 그죠? So it is like you just hurry and then Tetapi jika with that kita kind of datang heart, terlambat, you're sitting down, lalu datang then, terburu-buru, it lalu is a little dengan difficult for etika you to seperti listen. itu kita 예, duduk 그래서 dan 여러분 mendengarkan firman 예배하는 pasti 시간이 sulit 굉장히 bagi kita untuk 중요합니다. menerima So the firman. life of worship is very important. Jadi hidup 그 yang 중에서 menyembah 여러분이 itu sangat 오늘 penting. 말씀을 따라가야 됩니다. Among all Dan di this, antara we should semuanya ini follow the kita word harus of God. dapat mengikuti firman Tuhan. 구약에도 언약궤를 따라갔거든요. You know, when you see Jika the Old saudara lihat Testament, perjanjian even lama, Israelites, they followed umat the Israel Ark of bahkan mereka Covenant. 저와 pergi 여러분은 mengikuti 날마다 tabut 언약궤를 따라가는 perjanjian. 사람이잖아요, 그죠? You and I Saudara are the dan saya person pun who sama, follows kita the haruslah menjadi Ark of orang yang Covenant. 그러니까 mengikuti 언약궤 안에 tabut 말씀의 논리가 perjanjian 있잖아요. itu. Because of this, inside the Ark of Dan di dalam Covenant, tabut there is perjanjian the itu word ada tablet. 그래서 우리는 어, 말씀을 잘 따라가야 됩니다. So we should follow firman the word Tuhan very carefully. yang 그래서 dicatat. 여러분이 이 말씀을 Oleh sebab itu 그냥 kita semua harus 불러 mengikuti 듣는 게 firman 아니라 Tuhan. 청종해서 잘 듣는 거죠. So you do not listen the Jadi, message lightly, but you listen saudara the kita word tidak very boleh carefully. mendengar 그래서 firman 베드로전서 Tuhan 2장 dengan 2절에는 이렇게 begitu 말씀합니다. saja, tapi kita harus First dengar Peter dengan 2:3 fokus. says, 갓난 아기 같이 순전하고 신령한 젖을 사모해라 이렇게 얘기합니다. Please love the word of God like a Dan Alkitab small baby loves nyatakan bagi kita bahwa 그것이 kasihilah 바로 firman 여러분을 Tuhan 구원에 seperti 이르게 하는 은혜로 인도한다고 얘기합니다. anak kecil merindukan to the ibunya. grace which will lead you to the salvation. Firman 그래서 Tuhan 우리가 itu 이 harus 말씀을 menjadi 따라가기 kasih 위해서 karunia yang 먼저 membawa kita 하나님 kepada 말씀의 성경을 keselamatan. 보는 겁니다. In order to Dan follow untuk the word of mengikuti God, firman, we read the kita Bible, the word of membaca God. 이 Alkitab. 성경을 통해서 우리가 하나님 말씀을 잘 따라가는 거예요. Through the Bible, we Dan follow the melalui word of Alkitab God. kita mengikuti firman 그래서 Tuhan. 오늘 마태복음 4장 4절에도 이렇게 주님이 얘기하죠. And Matthew 4, Matius the pasal Lord 4 ayat said, 4 Tuhan Yesus 이 katakan, 마귀가 예수님을 시험하러 온 장면이잖아요. 그죠? it is Ini the adalah sin, the peristiwa di Satan mana tempted setan Jesus. menguji Tuhan Yesus. 강야에서 이제 예수님을 시험하는 장면이에요. It is the Dan sin ini that Satan adalah tempted saat di mana Jesus on the wilderness. 예수님이 말씀하시죠. setan menguji Tuhan Yesus di padang gurun. 사람들이 Dan 떡으로만 pada saat 사는 itu Tuhan Yesus katakan, Man should not live manusia upon the bread. hidup bukan hanya dari roti saja. 하나님의 모든 말씀으로 사는 것이다. 이렇게. Manusia harus hidup dari firman 여러분, Tuhan. 그래서 우리는 말씀을 늘 따라가야 돼요. So we should Jadi follow kita the harus word of dapat God every menemukan day. firman Tuhan 세상도 setiap 따라가야 hari. 되지만 우리는 세상을 따라가면 안 되죠. We should Kita follow tidak this boleh word. mengikuti dunia 그리고 ini. 저와 여러분은 세상을 따라가는 사람이 아니라 세상에 답을 주고 살리는 사람입니다. You and Tetapi I saudara are dan not saya the people who follows the bukanlah word. orang-orang Instead of that, mengikuti we are the dunia people ini, who tetapi say the kita lah word, harus menjadi and the orang-orang yang people who give menyelamatkan the answer dan to the memberikan word. 그래서 여러분이 jawaban 말씀을 bagi dunia 따라가는 ini. 삶을 살아야 돼요. So you should live the Jadi life to kita follow harus the word of menjalani God. hidup yang 디모데후서 mengikuti firman 3장 Tuhan. 6절에도 보면 16절에도 이렇게 표현하고 있죠. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan, 하나님의 감동으로 기록된 게 성경 말씀입니다. Okay. The word of God was written firman by Tuhan, the word of God was written by the inspiring firman of the Tuhan Holy ini Spirit. dicatat 그냥 기록을 한 oleh 게 아니고 ilham Roh 하나님이 Kudus. 감동을 주셔서 사람들을 통해서 기록을 하신 거라니까요. It wasn't simply written, Jadi but bukan hanya God dicatat inspired secara the sembarangan, person and He made them to wrote this Bible. 그래서 tetapi 여러분이 Tuhanlah yang 대체적으로 mengilhami, 말씀의 mewahyukan 흐름이 kepada 어떻게 para 흘러가는지 penulis, lalu 봐야 돼요. mereka So dapat you menulis should able Alkitab. to see how the words flows. Jadi saudara dapat 성경에 melihat bagaimana 구체적인 줄거리들이 쭉 benang 있단 말이에요. merahnya There is aliran some dalam story Alkitab in the itu Bible. terus 그래서 mengalir. 여러분이 스토리를 Di dalam 알고 Alkitab 있어야 ada 돼요. banyak cerita, But there is a main stories in the Bible, so you should know tetapi the ada story.
그리고 첫 번째 cerita 보면 utama 무슨 dalam 말씀이 Alkitab. Oleh sebab itu 기록되어 있어요? kita harus tahu apa At first, cerita the Bible utama scripture, itu. 인간의 창조 기록되어 있잖아요. Dalam the creation of man Alkitab in Genesis. seperti apa dituliskan? 하나님이 Alkitab menuliskan penciptaan 세상과 manusia. 인간을 창조했다 이렇게 얘기하는 거죠. God created Katakan man bahwa and Allah the word. menciptakan manusia 이게 이제 성경에 dari 기록된 firman-Nya. 겁니다. It was written in the Bible. 그 Ini 다음에 뭐가 tercatat dalam 기록되어 있죠? Alkitab. And then Lalu 인간의 타락 사건을 기록하고 있죠. the corruption of human beings. kejatuhan 인간이 하나님의 manusia. 말씀에 불순종해서 하나님을 떠났다 이렇게 얘기합니다. Man Manusia disobeyed the word of God tidak and taat they kepada departed from God. Firman Tuhan, jadi 그런데 mereka 이 타락된 terpisah dari 인간에게 Tuhan. 하나님이 다시 찾아오시잖아요. Then Lalu, God came to these men who are corrupted. manusia 그 인간을 Allah masih 부르시죠. mau datang Means kepada God manusia yang called telah man. jatuh 그게 ini. 이제 첫 번째 Itu artinya Allah sendiri yang memanggil Okay, the first manusia. man God called, Dan manusia that is pertama yang Abraham. Allah panggil adalah 하나님이 Abraham. 아브라함을 부르시는 거죠. God called Allah Abraham. memanggil 그래서 이스라엘 Abraham. 백성하고 뭐 하죠? And then 언약을 Lalu 맺죠. he made a covenant Allah membuat with the perjanjian Israelites. dengan 하나님이 bangsa 언약을 Israel. 체결합니다. 이스라엘 백성과 He made Allah a memberikan covenant with perjanjian dengan Israelites. bangsa Israel. 모든 민족과 열매 복을 받게 하겠다는 거죠. Through you, Jadi every melalui nation will be blessed. melalui 시로 말미암아 engkau 대적의 문으로 semua bangsa akan 모든 사람을 diberkati. 복받게 하겠다는 And 거죠. through your Dan melalui seed, every keturunanmu person will receive semua the keturunan blessing. akan 그 diberkati. 축복을 완성시키시려고 예수님이 십자가 사건을 지신 거예요. To fulfill Jadi these untuk promises, menggenapi Jesus apa yang telah took Tuhan up the janjikan cross. 예, itu 예수님이 bagi 바로 kita, 그리스도의 사역을 Tuhan 하셨어요. Yesus Why memikul Jesus salib, did the ministry of bahwa Christ. Yesus 여러분, 이 melakukan 성경의 pelayanan 대체적으로 흘러가는 Kristus. 흐름 줄거리를 알고 있어야 됩니다. You should Kita know harus the tahu main stories, cerita the main strips tentang of the Bible. manusia. 그런데 이스라엘 bahkan dari 백성들이 dalam 언약을 Alkitab 자꾸 juga. 놓치잖아요. But Israelites continuously Jadi lose Israel the 놓칠 terus 때마다 menerus 재앙당하잖아요. The moment they lose the kehilangan covenant, they perjanjian. face the Dan disaster. ketika manusia Jangan kehilangan sampai perjanjian, pada mereka hasil pun Hanan menghadapi bisa. bencana. When they face the disaster, Ketika mereka menghadapi at that bencana, moment, pada saat God itu visited Tuhan them. 또다시 언약을 datang kepada 주시죠. And then manusia God gave dan them Tuhan the memberikan covenant perjanjian yang baru. And Tetapi Israelites lost akhirnya the mereka covenant again, kehilangan perjanjian yang and baru he itu gave lagi. the covenant again. Dan Tuhan berikan 기록을 perjanjian 쭉 하고 lagi. 있는 거예요, 구약에. All these things Semua were written in the Old Testament. hal 그런데 seperti 이제는 그 tercatat dalam 언약의 perjanjian 주인공이신 lama. 예수님이 오셨다는 거예요. But now, Tapi the sekarang, main figure of that covenant tokoh came. utama dari 그분이 십자가에서 그 언약을 완성시켰다는 겁니다. tokoh On the utama cross, dari he fulfilled and penyelamatan completed itu, this keselamatan covenant. itu datang 네, 이게 dan dia menanggungnya di It atas is kayu very salib. important. Ini 그리고 adalah 이 bagian yang sangat penting. 예수님을 통해서 뭐를 세우죠? 교회를 세우는 거예요. And then through Dan Jesus, melalui through Yesus Christ, Kristus, he established Allah the membangun church. gerejanya. 교회를 세워서 뭐죠? Through, 세상에 답을 주는 거죠. through Dan melalui establishing the church, gereja he yang gives the dibangun, answer to this world. 예, 뭐 하는 거죠? dia dapat 복음을 memberikan 전하는 jawaban bagi dunia ini. Okay. He make people Dia deliver membuat the gospel manusia message. 그래서 dapat 복음을 전하고 memberitakan 구원 Injil. 사역을 이루시는 거죠. And through sharing Jadi and delivering the melalui gospel message, 예, 이게 pemberitaan is the 지금 pesan completing the Injil, 성경이 salvation 얘기하고 work. 있는 흐름입니다. Dia These are the Tuhan flows of the Bible. menyelesaikan 여러분이 이 흐름을 karya 보면서 keselamatan itu. 오늘 Ini 또 adalah aliran 여러분이 yang ada 주일날 dalam 교회 Alkitab. 가면 그 목사님 말씀을 듣는 거예요. Seeing these flows, Melihat and, aliran on ini, Sunday lalu you go setiap to hari Minggu church and saudara listen pergilah ke to the gereja word. 그럼 dan 그 from the 말씀이 pastor. 무슨 terimalah 말씀을 firman 하시는가 여러분 이해가 dari 되죠? mimbar. At the time you can Maka pada saat understand itu the saudara what dapat it means. mengerti apa 그런데 maksud 사도행전 dari yang saya 1장에 그 jelaskan di sini. 예수님이 너희들 보는 데서 들려 올려 가시잖아요. And okay, when you see Dan Acts, jika saudara lihat chapter dalam 1, Kisah Rasul pasal Jesus was 1, ascended in heaven in front of Tuhan people. Yesus 근데 terangkat ke 그분이 surga 다시 di hadapan 오신다고 murid-muridnya. And he promised Tetapi he dia will come berjanji bahwa again. dia akan datang 그분이 kembali, 다시 재림 주러 오신다는 He 거죠. will come bahwa dia as akan a, datang 그 kembali 모든 걸 sebagai 심판하신단 말이죠. he will come dia akan datang, again and dia then akan datang he will dan judge dia akan everything. menghakimi 이게 setiap 지금 orang. 흐름입니다. 흐름. These are the flows of Ini the adalah Bible. aliran dalam 그러면서 마지막에 Alkitab. 뭔 얘기를 하죠? And then at last, Dan what pada akhirnya apa yang tell us? dikatakannya 완성된 bagi 하나님의 kita, 나라. the kerajaan kingdom Allah which will be yang akan completed. digenapi di 예, dunia ini. 완성된 하나님의 나라를 얘기하는 거예요. The Bible Alkitab tells us menyatakan the tentang complete- 이게 pengharapan 성경의 kerajaan Allah. 전체적인 이 흐름입니다. And these Dan are semua the inilah main adalah figures and overall
flows of the Bible. tema Jawab utama, jawab aliran jawab utama yang ada dalam Then Alkitab. you and I are living where? Lalu apakah Joe saudara dan Hesides. saya hidup dengan We are tenang, living in hidup the age dengan of a enak? church. 교회 시대 Padahal kita hidup di 가장 zaman 중요한 ini, 게 zaman di 뭐겠어요? mana What gereja is the most ditutup. important thing in this age? Apa yang menjadi hal yang paling penting di zaman 완성시키신 ini? 언약으로 구원 사역을 하는 거예요. Doing the Kita salvation harus ministry melakukan with the karya completed keselamatan Tuhan covenant. dengan 그래서 perjanjian yang 잃어버린 utuh atau 복음을 lengkap. 회복하는 게 필요하죠. So restoring the Jadi gospel is memulihkan really Injil needed. itu sangat 김혜진 diperlukan 복음을 bagi 다시 manusia 회복시키는 di dunia And ini. we restore 그리고 the 그걸 faith. 가지고 모르는 사람들에게 Dan kita 살리는 telah 일을 하는 거죠. And then with this, merestorasi we are doing the work to save the people who do not 예, know 우리가 about it. 과거를 sekaligus 통해서 menjalani kehidupan 언약을 다시 beriman 한번 kita untuk 확인하는 menyelamatkan orang lain. Through the past, we confirm the covenant again. 그리고 이 Dan 언약을 melalui 가지고 masa lalu kita 미래의 dapat 임할 melihat 곳에서 perjanjian 자유함을 lagi. 얻는 거죠. And with this Dan dengan covenant, perjanjian ini we kita dapat enjoy the menikmati freedom kemerdekaan, kebebasan dalam in the future. masa 예, depan 이렇게 kita. 지금도 말씀은 이렇게 흘러가고 있는 겁니다. Okay, like Dan this seperti way, the inilah word of God is flowing Firman like Tuhan this. terus 그래서 mengalir. 여러분이 이 말씀을 따라가야 돼요. 따라. So Dan you yang should harus kita follow the lakukan word of hanyalah God. 말씀은 mengikuti 따로, firman 내 Tuhan. 따로가 아니죠, 그죠? Okay, I and the word are separated. No, 여러분 많은 사람들이 이래요. many people Banyak say orang like berkata this. seperti ini. 교회를 이렇게 오면 말씀대로 살려고 해. Okay, when they go to church, they try to live Bahwa according to ketika the mereka word. pergi ke 근데 gereja, 교회를 탁 mereka 떠나면 mencoba untuk hidup 말씀하고 berdasarkan 상관이 없이 firman. But when Tetapi they ketika mereka go pulang out dari to the gereja, church, they have nothing mereka to do tidak with punya the word of pilihan, God. 예, 그게 아니죠. mereka tidak 그죠? punya It is hubungan not. sama sekali 예, dengan firman Tuhan. 하나님은 지금도 저와 Seperti itu kan. 여러분과 함께 계시잖아요. Why? God is with us. Tetapi and Tuhan me, menyertai with us, kita, with you and menyertai me, saudara even dan now. saya, 지금도 bahkan 하나님은 saat ini juga. 생사복을 주관하시면서 저와 여러분을 인도해 가고 계십니다. Even he is Bahkan, Tuhan supervising sedang our blessing and mengontrol curses berkat and dan death and kutuk life, hidup and dan he mati managed kita. our Bahkan life. Tuhan 근데 sendiri 우리가 melindungi 너무나 말씀하고 hidup kita. 상관없이 살아가는 시간이 많단 말이에요. But we have Tapi, many time to live and kita nothing to memiliki do with the lebih word banyak of waktu God. 그러니까 untuk 하지 menjalani 말아야 kehidupan 될 염려, dengan 걱정, tidak peduli 두려움 kepada 속에 firman 빠지는 Tuhan. 거예요. Because this, Dan we karena fall itulah into the worries kita terus jatuh and, dalam kekhawatiran anxieties, which we dan shouldn't. kelemahan yang 그래서 seharusnya 정말 tidak kita 여러분이 miliki. 예배 회복해야 됩니다. 예배. So Jadi you should saudara, restore kita harus the worship. memulihkan 예, ibadah 우리는 예배만 kita. 성공되면 돼요. So when we Jadi are ketika successful kita in worship, sukses then dalam everything ibadah, will okay. maka segala sesuatu akan 여러분이 ditambahkan, 교회입니다, akan 교회. As I told sukses you in bagi last kita. class, you are the church. Sebagaimana saya 여러분이 jelaskan 교회. kepada saudara di You kelas are the sebelumnya, 여러분이 saudaralah 모여있는 교회입니다. gereja. And Saudaralah the gereja. church is you gather together. 여러분이 Saudara 만나는 berkumpul 모든 bersama-sama 만남이 itu 교회예요. juga And gereja. also every Dan meeting juga you setiap meet, that is the pertemuan church. saudara itu pun 여러분이 gereja bagi saudara. 가는 직장, 현장이 다 교회라니까요. And the Dan field ladang and your Dan tempat workplace you kerja go, saudara di all mana those saudara things are the pergi, church. 그곳에 semua itu 하나님이 adalah 함께 gereja 계시다니까요. bagi So even there, saudara. God is with you. 여러분 그것을 보고 Dan di 교회다, tengah 성전이다. hal ini semua We say Tuhan this menyertai saudara. on the church or Ini the yang kita temple. sebut 그러면 baik 거기서 가장 Allah atau 중요한 게 gereja. 뭐였어요? Then there, what is the Lalu most apa yang important harus, thing? apa yang lebih penting di That is dalamnya? the success Itu of adalah the success of the kesuksesan worship. 그래서 kesuksesan 정말 dalam 여러분 예배만 ibadah kita. 성공되면 다 성공되게 돼 있어요. So if you Jadi jika kita if you dapat are successful sukses in worship, dalam then you ibadah, will maka kita akan successful in sukses everything. dalam 남북 전쟁 segala 때 bidang 그 kehidupan kita. 아브라함 링컨이 그렇게 얘기했대죠, 그죠? And there is in war, the Lincoln said, Dalam 예, sebuah 전쟁이 peperangan 너무 di 심하고 Amerika, Abraham Lincoln 하니까 berkata 군사들이 두렵잖아요, 무섭고. the war is so severe, so bahwa the soldiers are afraid of it. peperangannya 그러니까 sangat 막 sulit 군인들이 sehingga 기도를 하는 tentara 거야, mulai 하나님 앞에. takut. So the soldiers prayed in Jadi, front of God. para tentara berdoa di hadapan Tuhan God, please bahwa be Tuhan with us. sertailah 하나님 kami. 함께 하시면서 우리를 도와주십시오 이렇게 한다. God, please be Tuhan with us sertailah and kami help dan us. tolonglah kami 그래서 dalam 이 perang 링컨이 ini. 그 군사들 보고 이렇게 얘기했대죠. The Abraham Tetapi Lincoln Abraham said to Lincoln these katakan soldiers, kepada para tentara 하나님이 itu, 함께 해달라고 기도하지 말아라. jangan Do not berdoa pray, supaya okay, Tuhan Lord, menyertai please be with kita, us. 너희가 하나님과 함께 하길 위해서 기도해라. 이렇게. tapi kita But harus pray, berdoa God, biarlah help us Tuhan to be with menolong you. kita untuk 네, 하나님은 지금도 너희들과 bersama-sama 함께 dengan 계신다. Tuhan. Why? Kenapa? God
God is Karena with Tuhan you selalu even dan now. senantiasa 우리 menyertai 하나님의 kita bahkan 백성들이 saat 있는 ini 그곳에 juga. 지금도 하나님은 함께 계세요. And the place Dan our tempat people of, di we mana people of God there, kita umat God Tuhan is with berada, us. maka 근데 di situ 우리가 그 pun 함께 Tuhan 하시는 하나님을 menyertai kita. 놓쳐버린단 말이에요. But the point Tetapi is, masalahnya we are adalah losing the kita point that God is kehilangan with us. berkat itu, 놓치면 어떻게 되죠? kehilangan When bahwa we Tuhan lose this, menyertai what kita. will happen? Dan ketika 하나님이 kita 안 계시니까 kehilangan 내가 hal itu, 주인이네. apa yang terjadi? They think there's no God, then Manusia akan they berpikir should become tidak the ada Lord of Tuhan, their sehingga 내가 lives. manusia 주인의 ingin 모습으로 menjadi 문제를 Tuhan. 보고 환경을 보고 사건을 보니 얼마나 두렵겠어요. They themselves become Manusia the Lord of their life sendiri and see the problems ingin and bertanggung jawab circumstances. atas hidup How mereka, masalah dreadful, dan how konflik afraid it penderitaan is. dalam 얼마나 hidup mereka, 낙심되겠어요. betapa How kasihannya, frustrated it betapa is. frustasinya 속으시면 hidup yang seperti itu So kan. you shouldn't be Oleh deceived sebab by itu saudara those tidak 지금도 boleh things. 하나님은 tertipu dengan 여러분과 hal-hal 함께 seperti itu. Even God is Karena with you bahkan now. saat ini 예, pun 지금도 Tuhan 하나님은 menyertai 여러분을 saudara. 눈동자같이 바라보고 있습니다. And even Dan He is Tuhan pun staring at you. memulai 도와줄 것이 없나? sesuatu yang Is baru there bagi anything kita. I should help to Him? 내가 도와줄 무엇인가가 필요하지 않나? Is anything needed to them? 그래서 성경은 이렇게 얘기합니다. So the Jadi Bible Alkitab tells us menyatakan bagi 너희가 kita 받지 못함은 구하지 아니함이라. the bahwa reason why alasan you do kenapa not kita receive tidak is menerima you jawaban didn't ask. karena kita 여러분, belum 여러분과 meminta. 함께 하시는 하나님을 믿고 구하시길 바랍니다. So Tetapi believe that percayalah God is with bahwa you Tuhan and ask Him. menyertai saudara. 참된 예배 Oleh sebab 성공자 itu 되시기를 berdoalah 주의 kepadanya. 이름으로 축복합니다. I Saya bless memberkati you saudara to become supaya the saudara true menjadi worshipers. penyembah yang 기도합니다. sejati. Let's pray. Mari kita berdoa. 감사합니다 하나님. Thank you, Tuhan, God. kami mengucap syukur 저희들을 kepada Tuhan 하나님의 자녀 삼아 주시고 You make bahwa us Engkau your menjadikan kami children. anak-anak-Mu, 창조주 하나님께 예배할 수 있는 자로 복 주시니 감사를 드립니다. And dan you Engkau bless us memberkati to kami worship untuk you. beribadah 예, kepadamu. 참된 예배자의 축복을 누리는 우리의 삶이 되게 하옵소서. Help us to Tuhan, become tolonglah kami the untuk worshipers menjadi who enjoys para the true penyembah yang worship. menikmati 함께 하시는 하나님의 penyembahan 능력의 sejati. 역사를 따라 Following the work of you Dan dengan who is with us. 우리와 mengikuti 관계된 모든 firman 현장을 살리게 dari Tuhan yang Help us terus to save menyertai all kami. the fields which is Tolonglah connected kami with untuk us. menyelamatkan segala 살아계신 ladang yang 예수 terhubung 그리스도의 dengan kami. 이름으로 기도하옵나이다. Dalam In the name of nama the living Yesus Jesus Kristus yang Christ, hidup I kami pray. berdoa. Amen. Amin.